mga Genies, I'm here with ate. Sheila. Sheila, what a beautiful name po. Thank you. Is this your first time to use the Elastic Force 1000? Yes, first time to use and try this elastic force and I like it. Have you faced any challenges sa paggamit ng Elastic Force 1000 po? So at first, nanibago since iba siya dun sa racket na gamit ko. Pero mabilis naman ako naka-adjust. And, kasi ano siya eh, parang medyo flexy pero firm. So okay siya sa pagpalo and sa pag-grab. What can you say about the racket in terms po sa weight, swing, and design po? Sa weight, magaan siya. Sa swing, yun nga, nung una nanibago ako pero umokay naman siya sa pag-smash. And yun, mabilis maka-adjust. And firm, flexy pero firm at the same time. Kaya okay siya. Compared sa current racket brand nyo, does the Genies racket exceeds your expectation? Yes, actually. Akala ko